Voilà, et Maliens, assalamu alaikum. Les Maliens peuvent Maliens peuvent aller demander à Balmakedo, Tchermondia, ouverture média là. Et Maliens, Mbora bi Jona Sabula, Nafuni Muna Bembolo, Nafuni demande Kosobe. Maliens, Jamana Ngono, on vous le faut, on Nafuni Dilao. Et Anga Ulika Jo, avant Sabati Chona Skubela, Koko Nakara Jamana Ngono, Kaseka Moko, Nafuni Allah. O kunafoni obi di here ani baden kono obi di tiɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ko ye tiɲɛ ye jamana in kɔnɔ an b'o de fɔ aw ye k'aw kunnafoni walasa mɔgɔw ka se ka u tanu bila dɔn n ka foli a bɛ bila bɛɛ ye n kanubaw kanuba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ bɛɛ fo maa kanuba sanu ani jama o tɛ se ka d'i ma cogo nasugu si la k'i bɛ se ka i kanuba sara o la maliyɛnw mun de kɛlen don bi sɔgɔmada in na maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ Boubacar Soumaoro n'u b'a wele ko Bouba Fane ale ye maa ye maa mun bɛ ko a dɔnnen don an ka Mali culture fɛn caman na en même temps Boubacar Soumaoro ni Bouba Fane don maliyɛnw il est activiste aussi qui est très connu sur les réseaux sociaux ka fara Abdoul Nyanka ni ale fana ye journaliste ye maliyɛnw ale dɔnnen don kosɛbɛ maliyɛnw mun de kɛlen don kunnafoni mun ni a kɛra kɔsa in na réseaux sociaux kan maa caman y'a bila i ka page sanfɛ Cɔrɔnɔ Njayi n'o ye ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ Njayi ye ouverture média la man da dɔ kunnafoni in na k'a di aw ma joona sabula ne bɛ taa ko in ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn ni ko in dɔnna tuma mun na mun fana bɛ n bolo ka di n kanubaw ma n b'o fɔ mun de kɛra maliyɛnw anw ka jamana sariyaso a ye baara daminɛ ko be k'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ n'a ma kɛ sariya ka baara kɔnɔ ɲangini mun n'a kan ka k'i kan o bɛ kɛ i kan n bɔra ka maa fila minnu ɲɔgɔn fɔ aw ye n'o ye Boubacar Soumaoro Bouba Fane ani ka fara Abdoul Nyanka a bɛ waati damadɔ bɔ maliyɛnw magistraw n'o o ye juges ye olu ka syndicat fila bɛ yen syndicalisme fila bɛ yen maliyɛnw ni o ye le syndicat libre de la magistrature n'u b'u wele ko SYLIMA ani ka fara les syndicats autonomes de la magistrature du Mali nous voulons que SAM Maliens nous mɔgɔ fila olu de plainte tout contre Abdoul Nyanka et Boubacar Soumaoro alias Bouba Fane ko kɛra waati damadɔ bɔ u tun ye Abdoul Nyanka u y'a wele waati dɔ la anw yɛrɛ tun ye wuli ka jɔ sabati n bɛ fɛ k'a wele k'a ɲininka mun de kɛlen don kosɛbɛ nka a ma se k'a sɔrɔ kow kɔnɔna na nka kow ɲɛɲinini kɛlen a yɛrɛ bɔra fɛn caman kalama an ka wulikajɔw sabatili kɔnɔ ko la u y'a fɔ ko Bouba Fane ni Abdoul Nyanka maliyɛnw ko ni magistrature mɔgɔ fila ninnu ka syndicat u kɛmɛ ka plainte don k'a sababu kɛ ko Bouba Fane ka fara Abdoul Nyanka ko u y'u dɔgɔya réseaux sociaux de kan k'u t'u ka baara senfɛ u dɔgɔya k'u nɛni ka fɛn caman fɔ fɛn mun bɛ yen ko a cɛ ka jugu da ma kosɛbɛ surtout ka bila magistraw ka baara senfɛ u b'u ka baara kɔnɔna na ni mun dɔgɔya bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jamana in kɔnɔ maliyɛnw anw bɛ démocratie tile mun na n'o ye bɛɛ fanga ye fanga bon saba de bɛ jamana in kɔnɔ nin waati in na olu fanga bon saba n'u taara sira ka sira mun k'an ma ɲi a yamaruyalen don jamanadenw kan an ka droit b'a yamaruya an ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen n'a baara tɛ ka ɲɛ anw ma a bɛ ka kɛ anw minnu kama k'an k'o fɔ ani fɛn mun fana kɛra k'a ɲɛna a ka kan anw jamanadenw fana ka bɔ ni k'o tanu k'o wale ɲuman dɔn kɛ nka kana kuma fɔ kuma mun bɛ yen ko a bɛ taa ni tiɲɛni ye kana fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen k'a bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ o pouvoir saba maliyɛnw n'o ye le pouvoir exécutif le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka gouvernement o de pouvoir exécutif ye fanga bɛ olu la bi ka tɛmɛ jamanaden maa caman kan olu de bɛ se ka ko kɛ cogow la u bɛ se ka yɛlɛma cogow la nka maa mun fana bɛ yen ko o bɛ se ka olu ka o baara dasira la ça c'est le peuple nka bɛɛ n'i danyɔrɔ don jamana kɔnɔ le deuxième pouvoir malien ça c'est le pouvoir judiciaire n'o ye justice kiribon les juges les avocats maliens fanga de bɛ olu fana na jamana kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔ dɔnnen don jamana in kɔnɔ kosɛbɛ fanga ba de bɛ olu la olu fana bɛ se ka ko yɛlɛma du jour au lendemain u bɛ se ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw datigi du jour au lendemain malien ni bagara u ma le troisième pouvoir malien ça c'est le pouvoir législatif
n'o ye député ye maa mun bɛ assemblée kɔnɔ sabula olu député de bɛ anw représenté olu de bɛ an ka kumakan fɔ ka se yɔrɔ caman maliyɛnw fanga bɛ olu fana na ka fara n bɔra ka pouvoir fila minnu fɔ ye n'o ye pouvoir exécutif ani pouvoir judiciaire ye pouvoir législatif de bɛ fara o sabanan kan maa o maa ni ninnu cira ɲɔgɔn na nkalon kan n'u ko k'u b'a dabiri da la ni ala ka masaya tɛ i bɔ man di fiyewu anw bɛ baara o baara kɛ an journalistes ka fara activistes kan an bɛ ko o ko kɛ jamana in kɔnɔ an k'a kɛ tiɲɛ kan walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an k'a kɛ tiɲɛ kan maliyɛnw mun b'a to anw ka jamana a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na maliyɛnw Buba Fale ka fara Abdul Nyanka Sinima mɔgɔw ka plainte la u tun y'u wele tuguni k'a fɔ ko le 31 octobre an filɛ don min na bi alamisa don ko weleli bɛna d'u ma tuguni commune 5 tribunal la o de kɛra bi sɔgɔmada in na mun kɛra maliyɛnw mun de kɛra welele Abdul Nyanka yɛrɛ an yɛrɛ ka wulikajɔ la a kun dalen don voyage la taama jana Tunisie jamana kan ani fanga ye wele bi ma i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i kan k'i gɛlɛya ka na ni ma se ka na o kɔnɔ n'o waatiw tɛmɛna o b'a yira k'a fɔ fanga bɛ se ka wulikajɔ sabati i nɔfɛ tuguni ni k'i wele k'i ɲininka i ye ko mun kɛ n'a sɔrɔ i jo b'a la walima ni jo t'a la Abdul Nyanka ale donna yan kun mercredi donya fɛ sɔgɔmada in na maliyɛnw sɔgɔmada in na Abdul Nyanka ani Buba Fale u welela tribunal la welele mun de kɛra Madu yɛrɛ ni ale ye Buba Fale taama ɲɔgɔn ye Madu ka journal an baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ don min ale ɲininka ko kɛra cogo min na ale bɛ don a da la n bɛ sɔrɔ ka segin ka na Cɔrɔnɔ ka plateau kan Madu somɔgɔw bɛ di Assalamualaikum. taa baasi t'i la Alhamdulillah baasi foyi tɛ ba Madu Buba Fale ni ale ye Bubakari Sumaworo ye taama ɲɔgɔn don i ni anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen nka an bɛ waati min na ko sisan baaraw an t'o kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun nka Buba Fale ale de y'i taama ɲɔgɔn ye i n'a ka di kosɛbɛ an y'a mɛn ko sɔgɔmada in na ko an ka Mali kiiribɔ u ye ci bila Buba Fale ma e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan i tugura nɔfɛ fo ka taa MCA la n'o ye Bamako kasobonba ye k'a datugura e yɛrɛ de ɲɛna ko ninnu kɛra cogo jumɛn Madu yani an ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli kɛ fɔlɔ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛɛ tulo b'i la nin waati in na voilà ka opportunité mɔgɔw yɛrɛ fo u ka nin initiative in na parce que mɔgɔ hadamaden n'aw kɛra cogo cogo hali n'aw kun girinnaw tɛ kelen ni kungo ye mɔgɔninfin ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ bɛn i ka aw bɛ ka baara ye kunnafoni di de a bɛ bɛn i ka wuli ka fara kan kosɛbɛ bon basiba tɛ sɔgɔmada na 8 heures an taara commune 5 tribunal la ko plainte tun bɛ Buba Fale ani Abdul Nyanka contre la k'u ye kiiritigɛlaw y'a fɔ cogo min na tunkan na bamanankan na an bɛɛ ɲɛna tribunal kɔnɔ ko u ye dankari olu la k'u t'u ka baara la k'u ko sɛbɛn gouverneur a tɔgɔ di tribunal mɔgɔw ye k'u ka taa a tɔgɔ di olu minɛ ko mais ko se t'u ye ko ka mɔgɔw minɛ opposition na minnu ye kuma caman fɔ juge ko bon ko olu b'u ka baara de la k'olu tɛ baara la mɔgɔ ye u t'a la président ye u t'a la mɔgɔ wɛrɛ ye k'u b'a la jamana kɔnɔdenw de ye donc juge dɔw fɔ k'u to kiiri donc ko mɔgɔ tɛ se ka wuli wajibiya fana k'a fɔ k'u ka taa plainte kɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min man di u ye an tora o hukumu de kɔnɔ wagatinin sera juge wulila u taara ɲɔgɔn ye bureau dɔ kɔnɔ ni procureur yɛrɛ président de la cour 5 minutes après an nana tribunal kɔnɔ tuguni salle kɔnɔ an ye kumaw da bon tribunal mɔgɔw y'a jira président y'a jira k'a fɔ ko u ye Buba Fale ni Abdul Nyanka ye vidéo min kɛ u y'o kala ka Buba Fale ɲininka ko Buba Fale ko yala nin ye kumakan ye Buba Fale ko k'ale kumakan don ko Abdul Nyanka ko nin ye kumakan ye Abdul Nyanka ko k'ale kumakan don donc u ye magistrat ka avocat kumana Buba Fale ka avocat o tun y'a essayé k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que ka a tɔgɔ di dossier ko k'a renvoyer k'a bila date wɛrɛ la k'a bila waati wɛrɛ la a magistrat ka avocat ko u tɛ sɔn donc u tora ɲɔgɔn sama na o de la président ko k'ale bɛ kiiri tigɛ siɲɛ kelen donc président yɛrɛ d'o fɔ président du tribunal voilà président du tribunal yɛrɛ de kiiri tigɛ sisan a ko a ye partie civile ɲininka ka tila ka a tɔgɔ di salle kɔnɔ mɔgɔw ɲininka sarakisɛ min bɛ a boli sarakisɛ min kan ka boli Buba Fale ni Abdul Nyanka kan o kalan bɛɛ k'a lamɛn ka sɔrɔ ka papier fara ɲɔgɔn kan sisan ko Buba Fale ni Abdul Nyanka ko k'u bɛ taa u datugu Mali kasobonba la ko san fila ko 2 ans de ferme donc o kɛra ka e yɛrɛ to yen n yɛrɛ ɲɛgoya ye
Oh maintenant Madou bofane nu uma kuma do dulu ma wa uma kuma du ma were ka fen kuma dira cene kadi ala e kirin tigara kuma dira bema benimi shi wasala ka tla ku yini ka fana ko yala ko kuma were ti fe wa ko ay ko kuma were temfe mais bofane etama ni bofane ya ira ka fo ko vraiment ulu kuma info mais uma dabo ulu ma dabo atori maisero la gusili kama uma dabo fana ka dankari justice la fana ko barala bon ça dit que bofane ko kale be kele mina ko e 5 avril kele le 5 avril le 5 avril ko mouvement contrôle le 5 avril et puis quand les tracts sont là garonka ko aga sebe nogora donc o hen de balé du sukuna ale ka kuma bulla woro du ka mais mo ka famel to sekele man sara ko kono ko hotel ruta ya wiya famel to mina donc bebe la kanga fo critical bebe la kanga fo ko bo farani abdul nang ko dande kari ka atoni barata bolola donc il faut avoir bo fana o kuma mun fo na fama yo la président ga rola na fa yera la mais na fa gara mu qu'est-ce que le président dem se fo na fama yala parce que muna ni na fa kun yera la la kila ko yan kuma ko bla tribunal la ka kan da be iga barake be kana dan kari mola la kila liberté d'expression be jamana kono mais bo fana ya tanya fo ka ban peu abul nang fere segina o kelen ka ko kun kan ta juge a to i masrama masra wa ta ke wi ka kele akira tene sisa donc ye sula ka mandat daw ka sisa donc président ko la ban kra mais le président du tribunal ale ka kuma la ban kra mi président ko kuma la ban kra mi ay parti be ni ka parti fla be ni ay masra ni ka bo fana ni ka abul nang ni ya ko be ya kuma la ba fo be ka kuma la ba fo atoli masra ka syndicat ko ko ta blata ko amena ko mo be ta dangari ulu la ka barala ko ulu te fe fo donc ko trop c'est trop ko nangata nganga da bo fa na bulu nanga ko ulu be o yini pour atoli tribunal fe ko tribunal ko nangata da uka o de la ambala ma utaro yere so usoro kasola donc utara kasola e nyana wa ne ni bo fa do no fe kaso kono amata no fe mobilité la mais ne do na era ka mobilité kono ne ni mo were u do na to ne do na kata ka risirema be ka ba nyana ne re bora kaso bo mo sisa me ka taso maintenant anya me kutara bla kaso bo na ko ti kaso nyana maye ko condamné o ka kaso taro e apparemment o de fora nyana mais ame anga la yini to na la sona ma o il faut ka bele be ko la ko pe ni la sona ma kata bla yoro la be se la fiaso yoro na d'accord merci beaucoup Madou ay mais kana ka tene yana nga kuma intika pro ne be mingi ni mali critique la fe o ka la je ko bro da o dusuka ala ka selji ke ko fora amalien dama do ari dama de do an non te ya karsa yeni kena ama be mantari wele fagala mi e kata san flaga kasula vraiment dema tigi ka mele kata bla kaso kono o mi be activité ke ka don don yini ka nation yini ka mele kata bla kaso kono san fla oui san fla ama ngini mali critique la fe no e magistrat ko syndical su ku fara suju ka pour que bela jene ka ambro fla ban ko ukale ka fara magistrat uka keto uka sabali wala anga appel ke anga foka benge ko ina ni ala sonama a ndona werte ke donc o era dalimala mais bo fane re mu fo ayra ba do ma fo atna saka ngore ka ayo fiya bo fana kuma be kero do bo fana kuma be bulla o de tampi bo fana kuma be bello de ka fo vraiment mi kera uluma dabo mo o fa sedi kama ma dabo ka mo la kari kuma dabo ka fana ka dankari mo ka barala donc familial tu de do d'accord mais Madou voilà donc est-ce que abna obliga joke ka appel ke wa yalla sonama amena appel ke inshallah amena appel ke yana appel ke fana ambe fega critical la kuma nyoya falo na yo kuma nyoya sisa dum no la mo du suka dum la du sumai ko sobe donc na yo kuma nyoya sisa na sera ka ya fanyini ulu fe donc ambe fega appel ke sisa donc na appel ke pour que ambalma ke fla ni abuli na ni bo fane o kasa fiambo da soro to activité la ok ko sobe o da ngala ine bo amba ina o refele fa amuru fele ko na ko na se wala ambega pakan fara ɲɔgɔn kan ni bamanan ko ten ko ni ye duga ye mɔgɔ suka kana fɔ duga bɔ mɔgɔ suka i b'a fɔ de ko bɔ su kan wala an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin waati tɛ kɛlɛkɛ waati ye nin waati in na fɔlɔ an bɛ degun an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw de don fana don u bɛ degun kɔnɔ d'accord komi i n'a fɔ cogo min na sɔgɔmada in na depuis tribunal la aubergine mɔgɔw bɛ ka ne wele u bɛ ka dugawu kɛ k'ala ka kɔɲɛ nɔgɔya donc o ŋaniya ɲumanya de d'accord donc o b'a yira k'a fɔ a ka laɲini ye ko in ka se ka ji ka se ka bɔ a kan voilà ji ka se ka bɔ a kan voilà denbatigiw dun ka taa so voilà an jalaki ye min ye an bɛ jɔ o la n'ala sɔnna k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ t'an sɔrɔ fili bɛ fɛn fɛn bɛ mini kɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ
Voilà, on a la ligne dans la sonama. D'abord, il y a la ligne. Oh, mais maintenant, Abdou Niang est un fort. Abdou Niang, t'as commis quoi comme Abdou Niang, y a pour y a une gars, et doit faire mi fois, c'est que nous créons cas. Doit faire mi fois, c'est que nous créons cas. Abdou Niang est bien là, mangana parce que Tunisie sur la partie là, opérer l'eau. Ah, doit Abdra Fragel là. Abdra Fragel là, opérer l'eau. D'accord. Donc maintenant, vraiment, on vous soutient. On vous soutenir pour que Selji Gassé pour Akoka Kosobe. Donc maintenant, activiste wera munga bara ni hebse ga mula di kamfi pour que quoi donc avoir chaque bara ko iba do mo be bara mo be se ga activiste ke kasoro ima dangari mo la ima mo neni ima mo do ya ima fo mo ça dire que ima dangari mo ko nyene ma la quoi voilà mo be se activiste ke kasoro sima ke donc même pas activiste we do be ki kuma choko do mo be ga proposer ka critique ja ko ibsa critique fo to la démocratie de do mo be critique mais akakeni bunya kono. Ok. D'accord. Donc Madu ala soutien ba we alibi. Nala sona abidani nala sona. Ala ka selji bo akola. Ala ka selji bo akoka nala sona. Ok vraiment ni ngonu chama nga se ka boala. Chama baka boala wallahi ku yera soro. Ok. Merci beaucoup Madu. Merci beaucoup merci Media, merci bien. Kanté. Voilà mani on aboraka Madu Kanté kuma me ni oyi Madu ka journali ambaraka nyogon korodu. Donc ale de ni boafale kadi kosobe ni watina ali boafale de ko chama nga nyogon fe. Donc Madu bora ka kuma mun fo akila be family surala ambi wati mun ko sisa buba fane ni nga fara Abdou Niang ka malian utara datu ko MCA la utaru bla yoro mun fana Madu ka kuma la ayo de fo ko ya me ka fo yoro mun do o nyoma na yoro parce que kaso bomba kono MCA kono yoro de be no nyogo nye yoro mun be lafia bi yoro do la ka teme yoro do ka donc ko ku bi na obliga joke ni nga se ka appel ki malian appel le mi wa ira ka fo bara mun ni akira justice ke ko san fla kaso ubino ke ubina appel ke ni nga se ka obliga joke ka laje do ka se ka bo san fla njela ka se ka da kalu damadoma on ba fo chorno njay ni ka obliga jo ami se ka asamani ngula wala sa do ka se ka bo ko pen ko alibi san fla mun ni aturu ma justice be malion be ay ka fo Madu ye kuma mun fo sa ko o de kira tribunal kono o magistrat ko lutunu yere to intuni kutu ka bara kono ngo ka se ka ulu doya on veut fleni ambe kuma chaman fo mali justice ma kun o ya soro nyimo mtike fio ni mu mbe ka tike ni ofo iba soro ko tinye bi ko wati mu na bara nyuma bi ka ke e ka kuma fo o bara ke nyuma ba uma fe mu mbe no ko tinye yere te fana o de bi na ni chen chama e mali o o de kera bi magistrat yo kuma de fo ka nyeshi numa kubu ka bara la kutu ka bara la ka kuma fu ma kuma mu mbe vraiment ka be dangaru ka bara la ko tsaka jaro e fio anga soutien bi bla Abdou Niang ani Sumaworo no e buba fane ka fu ala ka akle nyina manti anuma ka ira ka fo malien bela tous les activistes du Mali munu bi kofe ani malien munu bi kono anga kuma chuko do on de bina ke kuma fo baye on de bina ke wulike jo baye activistes yere ko de mamu be ka wulike jo sabati comme be ko damika karala ko se ka dabla on de kana ke ma folloyer des journalistes ou des activistes akira mo ma ki ka wulika jo de ka se ka jamana bondo on de kana ke misali follow yi comme be ka bi dangari mali yere ka nyeta ko on de kana ke ma follow ko yira jamana de to la mali justice bi yoro na bi wulika jo sabati do be ko kalama ma shiti toy adama sagari ni bagari tugula duna yoro wallahi malion ko ba yira ka fo bebe sagatu ni ko kini ibeka kadi ni ko kini Karim Keita kadi ni ko kini Aminata kadi no Aminata Maigaye première dame wallahi billahi ma shikunte mali kono bagari tugula ni adama ko fe ko mamu ngasu ibeka la ka teme nunka ni demelu nuye ibeka deme ka teme Abdou Niang ani boafaleka nga ubimini bi ulu datugulendo ka sabu ke justice muna keme ka wulika jo sabati ko ka bara nyuma ke maliyo ibeka yero kele fo odongo nyono ka munu bora nyono uye Ousmane Serif Aidara wele ko bina ta ko ka ta delike ka ta fo président de la république ko président ga seka yafa nyono ka munu ye tienike fo commissaire Fatouma ala nyono ko ka yafa deli président ma maliyo président kuma mun fo kuma dogo mo shida président ko nul n'est au-dessus de la loi kaleti jigi ko tuguni ko dogera ko trop c'est trop kanga ato mali justice ka bara ke tesa kanga
n'a to mali kiri bɔ k'a ka baara kɛ ten maliyɛnw i bɛ ka de o de kɛra i bɛ ka kuma nin don a kɛra la semaine fila kɔ a kɛra cɛkɔrɔbaw sigilen ɲɛna an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna a kɛra Haidara yɛrɛ ɲɛna n'o ye Ousmane Chérif Haidara le président du Haut Conseil islamique i bɛ ka ko ten an k'a to mali justice k'a ka baara kɛ u b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ to yen hali anw minnu filɛ n'an ye dangari fɛn na fɛn min bɛ yen k'a ma ɲi mali sariya kɔnɔ ni sariya ye an minɛ k'an nɔ minɛ anw bɛ sariya fɔ u la k'a barika da a ko ko bɛ yen k'a ma ɲi fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an k'a dabila jamana in sera yɔrɔ mun na jamana in mɔgɔ bɛ kuma ɲɛnamaw la an ka tiɲɛ fɔ an ka nkalonikaw dabila an ka nata kama maliyɛnw nata in de bɛ jamana sigi kɔ jamana mɔgɔ bɛ ɲɛtaa la nin waati in na jamana mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na Mohamed Ali Bachili a y'a fɔ a kuma na l'autre jour à la maison de la presse a ko di a ko l'injustice de kɛra sababu ye ka jamana dɔw alaki k'u ci pewu k'o kɛra Mohamed Ali Bachili de y'o fɔ olu b'o kalama an faw do olu bɛ fɛn caman kalama o b'a yira k'a fɔ justice ɲuman tɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o jamana ci maliyɛnw k'o alaki Bɔfane ani ka fara Abdul Nyanga u ye mun kɛ ne m'a fɔ n k'a ɲɛna dɛ a ma ɲɛ ka fanga baarakɛlaw to u ka baara la ka kuma fɔ kuma mun bɛ k'a bɛ dankari u ka baara la justice ni maa tɛ fila ye maliyɛnw an b'o de dɔn c'est le pouvoir judiciaire maliyɛnw olu ni maa tɛ fila ye fanga dɔ b'u bolo jamana in kɔnɔ yan hali u bɛ se k'an ka président nɔ minɛ k'a datugu ni président ye ko kɛ ko mun bɛ k'a ma ɲi an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye jamana in a mago bɛ o tiɲɛ dɔw la Madu bɔra ka mun fɔ sisan maliyɛnw ko u bɛ yafa deli kɛ magistraw la u bɛ sigi u kɔ ni de ye kuma ɲuman ye ko mun bɛ yen k'a kɛra an ka tiɲɛ fɔ sa maliyɛnw dɔ kɛra nɛnibaw réseaux sociaux sanfɛ kumabaw réseaux sociaux sanfɛ k'a kɛ i b'a fɔ e fa de ye Ala ye k'a kɛ i b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka se ma jamana in kɔnɔ maliyɛnw f'an ka dɔn k'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi o de sɛbɛnnen don an ka sariya bulon kɔnɔ jɔnni ye o samariyaw ko olu yamaruya kosɛbɛ ko jamanaden bɛɛ k'o appliquer maliyɛnw o ye le pouvoir législatif de nos députés ye olu de kɛmɛ ka anw kumakanw fɔ assemblée nationale kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ hali ni président ye ko kɛ n'a bɔra président la président nɔ bɛ se ka minɛ maliyɛnw k'a datugu o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ donc n'an ma sariya bato an ka jamana tɛ jamana ɲɛnama ye maliyɛnw bilahi n b'o fɔ aw ye n'a bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la an bɛ sariya de dɛmɛ ka sariya bato ko minnu bɛ yen k'a fɔlen don sariya kɔnɔ k'o kana kɛ an kan'o kɛ fiyewu ni de kɛra ninnu na bi ka t'u datugu ko san 2 kaso u bɛna o de kɛ Abdul Nyang maliyɛnw ni ka fara Boubacar Sumaworo ka maliyɛnw ni u b'o la ale wele ko Bɔfane u datugura bi sɔgɔmada in na maliyɛnw ka t'u datugu MCA la Bamako kaso bonba ala maliyɛnw jaja kulonkɛ banna jamana in kɔnɔ pewu jaja injustice banna jamana in kɔnɔ maliyɛnw anw bɛ sogo ko mun na ko ka kɛ jamana in kɔnɔ o de bɛ ka kɛ mun na ni tare fɔ ka tiɲɛ fɔ sa nous on est impartial an b'o tiɲɛ de ka kɛ an b'o tiɲɛ fɔ ni mun fana kɛra k'o ma ɲi an b'o fɔ maa si tɛ se k'an nɔ minɛ o la mun ma ɲi o ka fɔ mais mun fana bɛ ka kɛ mun n'o tɛ fɔ dimi kɛra maliyɛnw na dɛ maliyɛnw dɔ kɛra dɛ an tɛ tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ten est-ce que ko dɔ waati ma se jamana in kɔnɔ ni anw fasoden ɲumanw anw minnu ko ko Mali ka bɔ nɔgɔ la ni anw ma kɛ hakilima ye ka se ka fara sariya baarakɛlaw kan k'u dɛmɛ u ka baara la jɔn de bɛn'o kɛ anw nɔ na maliyɛnw anw de dayɛlɛ o dayɛlɛ kunun anw de ko n ko kiiri jugu bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ dun b'o kalama bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kiiri jugu de bɛ jamana in kɔnɔ n'o kiiri baarakɛlaw kɛra mɔgɔ ye k'u ye hakilila sɔrɔ u bɛna na ni kiiri ɲuman ye jamana kɔnɔ anw de kan k'u jukɔrɔma tonton maliyɛnw o ye anw de ka devoir ye surtout la jeunesse n kɔni bɛ ko kelen dɔn Ibrahim Boubacar Keïta mun ni ale bɛ pouvoir exécutif kɔnɔ ale n'a ka gouvernement ale mun ye anw ka ɲɛmaa ye ale mun bɛ kiiri yɛrɛ kɔnɔ kiiri ɲɛmɔgɔba de ale ye armée Mali ɲɛmɔgɔba de ale ye anw ka Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔba de ale ye fɛn bɛɛ danaya ta ka da ale de kan ale de ka kuma kɛra k'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi ko loi bɛ appliquer bɛɛ kan fantan fara faama kan ko désormais jamana in kɔnɔ yan i bɛ ka don o fɔ maliyɛnw bɛ segin kuma in kan o b'a yira k'a fɔ ko faveur dilen don Mali Kulibali ma Mali ka baara kɛ maliyɛnw n bɛ segin kuma in kan tuguni ni minnu bɛ sunɔgɔ ni minnu bɛ sogo la a ye bɔ sogo la aw ka ɲɛ yɛrɛ ni minnu fɛ k'an bɛ ka taa ji de sanfɛ a ye bɔ ji kan ka na an bɛ dugumakolo sanfɛ yan sariya ɲuman bɛ kɛra jamana in kɔnɔ maliyɛnw k'an ka yɛrɛ dɔn an ka kumacogow dɔn an ka baara kɛcogow dɔn
on ye kunnafoni dilaw ye on bɛ kunnafoni ɲuman de di ko mun ka kɛra an b'o de fɔ minnu bɛ sunɔgɔ la a tɛ wuli wa maliyɛnw sunɔgɔba minnu bɛ sunɔgɔ la olu ɲinɛnen don sabula dɔw fana de bɛ jamana in kɔnɔ yan nin ko fɛn bɛ ka kɛ u t'a si kalama i bɛ taa dɔw ɲininka sisan ko ne ko Maliki Kulubali ye jɔn ye u t'a dɔn i bɛ taa dɔw ɲininka ne ko Kasum ye jɔn ye u t'a dɔn i bɛ taa dɔw ne ko mun bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi tile fila la u t'a dɔn ɔ ni faso cira olu mɔgɔ fɔlɔ de bɛ kɛ maa fɔlɔ ye mun bɛ kule ye olu de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye dimi bɛ kɛ maa minnu kan walahi a bɛ daminɛ olu de fɔlɔ la maliyɛnw dɔ kɛra jamana in kɔnɔ dɛ an k'an ka duraw dɔn an k'an kumacogow dɔn an k'an ka mun de kɛ fo bɛɛ k'o dɔn jamana in kɔnɔ aw m'a ye k'a fɔ a fɔra sariya baarakɛlaw fɛ tuguni ko ni décision taara pouvoir législatif fɛ assemblée kɔnɔ maliyɛnw ni o kumakan n'o taara di président de la république ma sanfɛ i bɛ ka mun n'ale ye pouvoir exécutif ye kuma ninnu bɛɛ bɛ laban président de bolo président de b'a fɔ député ye kuma mun fɔ ok n sɔnna an bɛna ni sariya kura in ta jamana kɔnɔ maliyɛnw ni président y'a signé k'a bila k'a ban walahi maliyɛnw a bɛ bila journal officiel kɔnɔ n'a bila journal officiel kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw informé la ka ban ɔ e b'a kalama o e t'a kalama ko ni sariya in ta bɛ jamana kɔnɔ n'i y'a ko kɛ i bɛ ɲangi est ce que dɔw b'o kalama jamana kɔnɔ wa o caman bi kɛ minnu informé len tɛ u ka sira tɛ information na tari kuma jumɛn bɛ ka na sisan tari a fɔra k'an ka mun dabila jamana kɔnɔ dɔw bɛ yen u ka sira t'a la olu kɔni fɛ jamana ka ci olu ka sira fosi t'a la nka n'a dun kɛra a dagoman fɔlɔfɔlɔ o y'olu de maliyɛnw a ye bɔ sunɔgɔ la a ye bɔ sunɔgɔ la maliyɛnw a ye bɔ sogo la justice kura nana mali justice ye wulikajɔ sabati ko maa ti bɔ maa la bɛɛ bɛ minɛ ka datugu n'i ye ko kɛ ko mun bɛ yen k'a ma fɔ sariya kɔnɔ anw mago bɛ nin de la wa jamana bɛ bɔ nɔgɔ la nin de la maliyɛnw jamana bɛ taa ɲɛ nin de la maliyɛnw la bonne justice anw ka jamana kɔnɔ ko caman kɛra kun des temps des activistes qui croient que ko olu tɛ se ka minɛ o activistes n'o journalistes minnu fɛ ko tɛgɛ tɛ se ka se olu ma kumabaw bɛ fɔ réseaux sociaux kan i b'a fɔ olu de alaw ye kumabaw bɛ fɔ radio sow ani télé sow la i b'a fɔ olu de alaw ye kuma tɛ se ka k'olu la maa tɛ se ka mɔgɔw la sabula olu ni président ka di olu ni président denw ka di olu président taamaɲɔgɔnw ka di mali ko gɛlɛyara maliyɛnw an bɛɛ b'an tɛgɛ d'an kun na ka dimi saba ka na an bɛɛ yɔrɔ sabula mali kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fana an bɛɛ bɛ bala nka an ka ɲɔgɔn sɔn hakiliw la o de ka ɲi jamana ka ɲɛtaa la maa ti bɔ maa la président ko ten Buba Fale ka fara Abdul Yanka u ka nin minɛ ni maliyɛnw a digiman jamana san fila u ka ca kosɛbɛ Madu ye kuma mun fɔ denbayatigiw don dutigiw don musow b'u bolo fana b'u ka denbaya balo anw ka laɲini ye wulikajɔ ka se ka sabati maliyɛnw an k'a lajɛ ka appel kɛ ni appel kɛra fanga baarakɛlaw u k'a lajɛ ka dɔ bɔ u ka baara kɛta la ne ma d'a la fiyewu ni Abdul Yanka ninnu bɔra n'u bɛ segin ɲɔgɔnna wɛrɛ kan fiyewu ma d'a la Madu ni Buwa Fale bɛ segin ɲɔgɔnna wɛrɛ kuma kan tuguni sabula Madu ka kuma y'a jira k'a fɔ ko depuis tribunal la k'u nimisara depuis tribunal la u y'a jira k'a fɔ u nimisara kuma in fɔli la kuma minnu n'a fɔra fanga baarakɛlaw ma n'o ye magistrats ye olu de plainte don nka k'u ka ko y'a jira k'a fɔ nimisa nana olu ka ko la dɔ ka bɔ san fila in na anw b'o de ɲini avocat fɛ avocat minnu bɛ yen k'u cɛsiri bɛ ninnu ka ko la u ka cɛsiri fara ka delili kɛ magistrats kɔrɔ u ka dɔ b'u ka peine na u ka dɔ bɔ u ka san janya la san fila o de fɔra dɛ maliyɛnw kuma in tun ye tiɲɛ de fana n'u datugura san fila o bɛ ban waati jumɛn maliyɛnw o ye 2022 de 2022 san fila in a bɛ dafa o la o ka jan dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n kɔni bɛ ko kelen dɔn maliyɛnw kuma tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin ko in nin de kɛra nin waati in na nin ko mun ni maa caman a balila caman na caman kun ma da la nka n ka wulikajɔ sabatilen kɔfɛ n bɔra nin de kalama k'a fɔ ko ja tiɲɛ don ko in a dun kɛra wa u bɛ MCA la nin waati in na an bɛ waati min na ko sisan MCA a bɛ ka maa caman a bɛ ka dunan caman sɔrɔ MCA b'a la ka dunan caman sɔrɔ nin waati in na anw ka jamana ba Maliba anw ma sigi ni ko min ye o de bɛ ka kɛ bi wulikajɔ an b'a sabati ni ka se k'an balima ninnu n'o ye Sumaworo Buwa Fale ni ka fara Abdul Yanka an fana bɛ se k'u dɛmɛ sira o sira kan an b'u dɛmɛ nka komi u yɛrɛ ka kuma y'a jira k'a fɔ u jo t'a la ko in bɛɛ yirala k'a fɔ Madu ka kuma y'a jira k'a fɔ ko kuma laban dira u yɛrɛ ma
mais justement la kuma bi laban président de tala no le président du tribunal ala de décision laban déposé ka fort comme mandat ka daw ko ta date ko folo na dum fara malion ko 2 ans de prison ferme o ba ira ka fo bi date do ka kuma la fi ko sambla ka tafa la sharia baro ya ira ka fo no kera buli ka jom na be se ka sabati o ye mamun date ko ko se ka appel ke o appel ko nana de lu bi ke ka se ka dobo sambla mun bora ka asuria doni kaso ngono chama ba kono de malion ne re chorno ne shukele munge kasola billahi malion a shukele kera iba fo ne sangele de ke ne ka meneni amadu ko ma chama na shukele ndoro ne o de ke o kera ne re ka kubita ne datu folo yan tuka jene tanye ka ton ko ngo e commissaire ko chugela de chorno ibi shukele ibo shian golo amika ko nyindi ni jota la tuku jere bita o tuku jere ya so jota la yum blakata na ye shukele munge malion wallahi billahi akay ba fo biye bi na wuri adoshu ne ma so ko fiu nsigile bi miri nsigile ngamono bi kwa so ben taki fa be fe way sigile ni man na su be bi nyoka do bi wuri utama to bi yere seka ni kuma na ubu puri ka ilu bi kala damle kono lela yoro nyine ma te fiu ma shima nga yoro kishi ni ga ma nyine mai wallahi mo ma nga yoro kishi ni ga ma sebe ko alaka agarsiga be kasuma o mai ka fo doni mo bi mvo ko adamadenw aye ta kaso bomba aye ta dɔgɔtɔrɔsow lajɛ aye ta kaburudenw lajɛ walasa a ka hakili sɔrɔ ko ala yɛrɛ ka kumakan kɛra nin an ka dɔnnibaw b'a fɔ an ye kaso mun ni ne ye a su kelen kɛ ko maa bɛna taa san kelen k'o kɔnɔ fo san fila alhamdulilayi maliyɛnw o san fila bɛ taa kɛ i b'a fɔ ko san 20 de kaso in ma ɲi dɛ maliyɛnw soso de b'a kɔnɔ wa maliyɛnw yɔrɔ in kɔnɔna fana na a nɔgɔlen don kosɛbɛ kasa chuku na suku be ibo de kaso ngono nana dibi ala ide ma delika kasa munu me ma delika ko munu nyela ibo de kaso ko ashukele ne masa asika ala ne chorno ne ku selinga dole fala ne ga selinga kaso ko sabula ni koye ko mun be dibi ala inda ma delika ye ni dole fara nafla selu ka shufe ni shufe ga selila ka to shufe ni nga safo seli de be ndaga suno men ndo maliyo ne safo seli wallahi ne jago fla seli ka kla ka fla wore faraka ngo eske ni mba botu ni masala ka dore ka tuni ko faraka e ngoni ne gien ro jmena sa e na fura ko ma woro dem na table ni re dumbo bu bo fane an nasro an akilaw te kelenye na mo do ma mu do ko mu do an ga do ku ngo mu ni asabatu kama ala ka kunya no ya maliyon ala ka akhi man da ambe ma jamanai abicho wandale mbala fanga gura mundu lukeme ka bara damle no e bubu sisi na ka bara ke moyi ni ngoy mi ka tasho munata ni ma yira ka fo yele gura abika na kosobe on mbala ka sosoli nge jaja kinya do malion abika na mama bo mala ko bebe no malion ay wuli mamu bi sokola ay bo sokola munu bi sunokola ay bo sunokola justice kura ni nane do mali kono ko mati bo mala ni ko ke bi mine bi datuku ni fay ministre ibi mine bi datu ande fay ministre do ko bi datu ko mati bo mala tuni ne fa naso ale de mali président ne fa naso ale de premier ministre ni fa naso ambassadeur do ko na e mali tataka bi mina abi datu o de bi sina malion munu bi suno bala ayukun ko wuri ko kle do sira ko mali bina wuri bu nyinama jama bi suno bala nga on ngeme ka wuri ka jo sabati me do bi suno bala alibi mali jaja abika ja wallahi mali oni justice nyina ambi fɛn fɔ gɛlɛya la jamana in kɔnɔ a bɛɛ bi ban sisan bɛɛ bi baara sɔrɔ bɛɛ bi kɛnɛ ɲuman sɔrɔ bɛɛ bi nafolo mugu sɔrɔ ka bila i kunna i yɛrɛ wɔsi la wallahi o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ nka maa minnu sunɔgɔla y'u kun maa minnu bi baroba langolow la gɛrɛw na a ye kumaw fɛ k'u ka baroba langolow dabila maa minnu bi dɔgɛlimaw ni nɛnibaw la a y'a fɔ k'u ka nɛni dabila anw mago bɛ ɲɛtaa de la dɔ ka bɔ nɛni na réseaux sociaux kan activistes min ɲɛsin aw caman ma a ye sɛbɛnw kɛ a ka kow la a ka nɛni dabila nɛni ti laban faso jɔ yɛrɛ bɛɛ ka dabila mɔgɔ yɛrɛ k'i ka baara yɛrɛ nɛni ni dɔgɛlima kuma na sugu bɛɛ a bila i kunna k'a fɔ san 50 ɲinan kɔ i bɛna kɛ cɛkɔrɔba de ye i mɔdenw k'u ni denw bɛ n'i ka biro lajɛ walahi réseaux sociaux kan an ka fɛn ɲɛnamaw bɔ an da kɔnɔ an k'o fɔ ko minnu bɛ na ni taaɲɛ ye jamana kɔnɔ hali bi minnu bɛ sunɔgɔ la a y'a fɔ minnu bɛ sogo la a y'u kunu k'u ka bɔ sogo la ko justice ɲuman nana minnu dan bɛ sunɔgɔbaw la u dɛsɛ bɛ ka wuli sabula maa dɔw bɛ n'olu dara ka ban walayi ni 14 heures ni 15 heures ta u tɛ wuli a y'u kunu ko jamana in justice nana
ayo kunu ma kunzalen ayo kunu ma munu be ku ka sirate kula ayo yugu yugu malion aka fu ko kile kura nana mali koro justice kura de nana ni ngomu na kera bi malion minga kuma laba ali bi ka nyashi mali justice ma on bi justice fo on mo ben de la bara nyuma ka ke nga ambal ma munu yu mine ku datu no e monsieur Soumaworo no ba wale ko ba fane ni nga fra Abdul Nyanka ko sanfla o kaso de diru ma justice fe malion on bi appel ke ali bi ka wuli ka jo sabati ko suka dobo ko kaso de yana ka soya ko sebe on mali justice uta se ka nyona wera ka fio fo ka suka sayama ni mi ko bane e pe ne dali moka albi ala ka selki bo akoka ala ka jamana indanye am ko bi fevera mali ko ala ka nyay malion ala ka ngishi ma juguma mun be kuti fe na malion bolé nokola. Merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Akambe Soni sur YouTube. Merci beaucoup. Jama